مالی لا اعبد الذی سجی مال رزما قوم چزب عبادت و بندگی کن الذی اللہ تا فطرنی چیز پیدا کریں ویلیہ ترجعون او دی اللہ تبتاس واپس کرشئی اتخذ من دونه آیا انسان الہود دی اللہ نا آلہتا نور معبودان نور خدایان نور مددگاران نونسان یورد الرحمن کچر ارادہ الرحمن بادشاہ بذر زما بارک دس تکلیف کچر ارادہ لری زما بارک رحمان بذر دس تکلیف دس بیماری دس پریشانی لا تغنی عنی شفاعتهم فائدہ بشرا رسول ماتا شفارز دی شیئن ذربر ولا ينقذون او ندیما بچکول شدا وسنا چگتا مصیبت و تکلیف کیم او دورتوی کتر ما داوی چگری شفارس کار کولشی یادی اخلاصول کولشی انی اذلتی جلال مبین یقیناً زبیم پداوہ کی خامخا پگمراہی اخکارتی پگتی وشتو تردی چی شوید کو دار آغا خیرنی جملہ انی آمنت بربکم فاسمعون وما یقیناً ایمان روڑے استاسو پربانی فاسمعون نوارئی دا خبر چال کروا مفسرین وی اغام دیاوتوی ما استاسو پرب ایمان روڑے نوارئی پرب دا قیامت میں ما شفارس کوئی ما لگا گواہی کوئی یا قوم توی تاسو در ما شہید کوئی وارئی داماؤلی شہید کوئی ما ایمان روڑے دستاسو طرف فاسمعون واوری ما ایمان روڑے او چکل روح داغن ملائکو واغستو نقیلت خل الجنہ ویلشل وردنش جنتا ہر طرف نہ فرشتی ولاڑی اچھرے کی وردنش جنتا دا قال یا لیت قومی علمین دا پا جنت کی خبر ہے جنت کے ولاد قال ویلی بے صاحب یاسین یا لیت قومی ہے افسوس زما قوم یعلمین چتا سپیدے بما غفر لی ربی فہا سبانی چی بخنا کرنا ما طرف زما وجعلنی من المکرمین او زی گرزول اندیزت من دنا حضرت امام قتادہ رحم اللہ وجہی تگتی وشتو اگر جنت کی وئی اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون اے اللہ جنا دے قوم تو ہدایت کی دی پوہینا او مفسرین لکلی دا قوم خیر خواہی لطولے تجوندن اگر جنت کم خیر خواہی لطولے دانوی چیزی مالے تکلیف رسولو ویا لیت قومی یعلمون ہائے افسوس قوم چتاسو لکتوے عبداللہ بن عباس نصح قومه فی حیاته بقوله یا قوم اتبعوا المرسلین وبعد مماتی فی قوله یا لیت قوم یعلمون دا قوم خیر خواہیلت لیت جندن پشلم آیات کی ایلو کنا یا قوم اتبعوا المرسلین او دا مرد نپسم خیر خواہیلت لیا یا لیت قوم یعلمون ہائی افسوس دما قوم چپوئے بما پاسوانی غفر لی ربی چی بخنے کری دماتا بخنے کری دماتا رب زما وجعلنی من المکرمین آزی گرزولن کرامت علونا وما انزلنا لا قومی نورا لیگل منتقام داغو پس دو وفات دبنا پس دو شہادت دبنا من جند لخکرے من السماء داسمان طرفنا وما كنا منذرين او نوم رچا پس لخکر رالی گن کی ان کانت اللہ صیحة واحدتا نودا مگر چغوایا فرشتن ریلی جلا پدی قومی چغوالا فاذا هم خامدون مناسا پیدئی مرپراتی یخام یا حسرتا علی العباد ہائے افسوس دے پہال بندگانی ما یاتیہم من رسول نبرات لدیتے سیوں پیغمبر اللہ کان به یستہزئون مگر بغید دغی پیغمبر پورے خنداگانی کولے
علم یرو دی گورنا کم اہلکنا قبلهم دیر حلاکڑی من مخیر دینا من القرون لپیرونا انہم الیہم لا یرجعون چیکنن دیبا الیہم دیت لا یرجعون واپس نشین وَإِن كُلٌّ إِن نافیو او لما فمانا دا اللہ دا وَإِن كُلٌّ نبیداتول لما جميع لدینا مگر طول بزمون سر محضرون دا حساب کتاب دا پارا حاضر کریشی وآیت اللہم الارض نخد توحید دا اللہ دا دید پارا زمکلا المیتت امرا احییناها جندے کئی منگدا واخرجنا منها حبا اور باس من دین دانی فمنه یاکلون مداغون لیخری وجعلنا فيها جنات گرزول من پدیز مککر باغننا من نخیل دکجرو وآنابن دانگرو وفجرنا فيها من العیون روان کری من فيها پدی باغن کی دچنونا لیاکلوا من ثمره دیر پارچی اخری دی من ثمره دمیود دینا وما عملت ویدیهم او من پیدا کری دامی لاسون نبی وما عملت ویدیهم من پیدا کری دیلر لاسون نبی افلا یشکرون آیا دیدا اللہ دی احسانات شکر لاسون نبی افلا یشکرون آیا دیدا اللہ دے احسانات شکر نادا کئی سبحان الذی پاک دے غزات خلق الازواج کلہا چی پیدا کری دی جوڑے جوڑے پھولے مما دا سنتن بیت الارض چزر عنی ازمکا یہ تمام نباتات کی نر مادشتا ومن انفسهم دین نفسنا ومما لا يعلمون اور دا سنچی رئی پاغبان پوہیدنا وآت اللہم اللیل نشاند اللہ دا توحید دید پارشپدا نسلخ منہ النہارا چی روباس من لاغین ورز فیضا ہم مجمعون مناساتی وی پتیار کی دن کی والشمس تجری او نور روان لیل مستقر لہا دپارا داغذے دا قرار دے نور دپارا او مستقر دے حدیث کرابی تحت العرش دے والشمس تجری نور روان دے لمستقر لہا دپارا داغذے دا قرار خپل ذالک تقدیر العزیز العلیم دان دازا دا غالب او پوہ بادشاہ والقمر قدرناه واسبق من چران دا ذکرین من دغر منازل پڑائنا نو وڑی رورنویگی بیاپا کمیرازی حتی عادا تربی چرا واپسشی کل عرجون القدیم پشاند سانگ زرید کجرین عرجون سانگ پایا القدیم زرا پشاند سانگ زرید کجرین لشمس ينبغي لها ندن ورگنی چه مناسب دی دلرا ان تدرک القمر دا چی روی سیرا گیر دی کی دے سپگمئی لرا دیر اثر گنی پشپک را جمشی ندن ور ينبغي لها چه گنی مناسب دی دلرا ان تدرک القمر چی را گیر دی کی دے سپگمئی او پشپک ور سر دے را جمشی ولللیل سابق النهار او نشپڑوان کی دن کی دغرزنا وکل داتول کستوری ہی کنور دے کسپد میدا فی فلکی یسبحون پاوخ پل دائرے کی پاوخ پل مدار کی یسبحون گردش کن کی ہر چال اخپل مدار اللہ جوڑ کرے او دا اللہ دا حکم مطابق پائے کی گردش کی وکل داتول فی فلکن پاو مدار خپل کی یسبحون گردش کن کی وآت اللہم نخد اللہ دا توحید دا دید پاردارا انا حملنا ذریتهم دا چه پور تکڑے من یا ذریتهم نسل لگی ذریت پمانا دا نسل لے
دا چې پور تکړه من نسل لذي فی الفلک المشحون پاغ کشتی دا ککڑی شئی کی دا نوح علیہ السلام سرا وخلقنا پیدا کری من لهم نیو پارا من مثله پشان ملی کشتی ما یرکبونا چی دیتا غیبان سر لکی وَإِن نَّشَاءَ نُغْرِقْهُمْ كَزَمُنَّ خَخَاشِي اللَّهِ وَإِن نَّشَاءَ كَچَرِخْ وَخَشِي زَمُنَّا نُغْرِقْهُمْ نُغَرْقْ بَكُدَيْتَ دِي دَرِيَاب کی فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ نُنَّبَيْ سُوق فَرِيَاد رَسْدِ دِي وَتَارَا وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ نُبَدِي بَچْكْرَشِي إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا مگر دا من رضانی ومن طرفنا ومتاعا الى حين او فائدہ ترس وقت پوری ومتاعا الى حين او فائدہ ترس وقت پوری واذا قیل لهم کلچویل شدیتا اتقوا ورجعی ما بین ایدیکم وما خلفکم دہا سنچ دی لیان دی تاسو نادا سنچ تاسو مرست دی نو باز ویلی دا گناہون نو یرگئی چکم مخی کری او لاکم چی مرستو کری ودی نو یرگئی یا ما بین ایدیکم عذاب دا پخوانو متنو دا عذاب نو یرگئی پتاسو شتا غشان ترانشی وما خلفکم دا عذاب دا خیرت نو یرگئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچُوَ لَشِدِيتَا اتَّقُوا يَرِغَيْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ دا هغه عذابنا چې تاسو نړوان پنور قوم راغلو وما خلفکم او دا هغه سنو یریږي چې تاسو نه کوم رستوي لعلکم ترحمون د دې لپاره چې تاسو باندې رحم وکړئ شي وما تاتيهم من آیه او مراد دي ته یو نشانه د الله په توحید او په صداقت د پیغمبرانو من آیات ربهم من نشانات رب دینا الا كانوا عنها معرضين مگر وی دی راغین مخړون کی واذا قيل لهم كل شيء شديتا انفقوا مما رزقكم الله ولذي ده مال نچلا در لږ درکړي قال الذين كفروا نوایها کسان چې کافر دي للذین آمنوا کسان چې مومنان دي ان طعم من لو يشاء الله اطعمه ان طعم آیا من طعام ورکو من هرچاتا لو يشاء الله کدا الله خشوع اطعمه نبی له طعام ورکړي الله چې غریب فقیر پیدا کړي نو له ورکو ان انتم الا فی ضلال مبین وإن تاسو مگر یی په گمراهی اختیار کې تاسو سرګن گمراهانه الله چې نه ورکړل نو لسنه ورکو ويقولون وعدا کافر متى هذا الوعد کله وعدا وعدا دراتله د قیامت ان کنتم صادقین کوي تاسو رښتینی ما ينظرون الله دې انتظار نه کوي الا صيحه واحده مگر بچوي تأخذهم چرید نسیدی وهم یخسون او دی بجگڑکن کی خپل معاملاتو کی بلگیائی خرسول و غستل وکی او پای کی دی جگڑی دا گران میں داروان میں قیامت براش فلا استطيعون توسیعتا ندی بطاقت ان لرید سوسیت کولو ولا الى اهلهم یرجعون کپور کی نو وصیت ورنکی او کبار دے ولا اهلهم او نو دی خپل اهل عیال او بچو ته ورجعون واپس راشي ونفخ فی الصور پکې وکړي شي پښبلې کې دین پکې ته مراد ده فیضاهم الناس فی دین الاجداث د قبرنا الى ربهم ينسلون خپل رب طرف ته منډوي میدان محشر ته ودونوي قالوا يا ويلنا هاي هلاكت من پارا من بعثنا من مرقدنا چارا پورتکو من مرقدنا دخت الخوب دوینا ورتبویل شی هذا ما وعد الرحمن داها وچوعده کر رحمان وصدق المرسلون رشتیاولی پیغمبرانو
ان كانت الا صيحة واحدة نددا مگر چغدیوا فاذا هم جميع لدينا محضرون ناسا پی بدیتول زمین سرها ذرکلشی حساب کتاب نپارا اللہ بورتوئی فالیوم ننزی لا تظلم نفس ظلم دو نکریشی دیا نفس ترشین ذرگر ولا تجزونا نسجا نبدلور کلشی تاسولا الا ما کنتم تعملون مگر آچوئی چی تاسو بکم عمل کولو ان اصحاب الجنت اليوم اللہ یقیناً خاندان جنت اليوم ننوی فی شغل معنی علماء کری فی نعیم یقیناً خاندان جنت اليوم ننوی فی شغل امام ابن کثیر وی فی شغل فی نعیم دیوتا نعمتن کی فاکہون خوشحال وی یا فی شغل دیتا مشغولتیا کی دا اغسنا چپاہی کے اور والا خطور کی مشغول لے اور دید جنت پنیمتن حر علمانو کی مشغول لے انا صاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون یقیناً اسی دن کی دا جنت نن رہے پنیمتن کی فاکہون خوشحالا ہم دا جنتیان وازواجہم دی بیانے چکم بیانی پا ایمان کردی جنتیان غنتوی فی ظلال دی پسور دی جنت کی وی علی الارائک متکئون پتا لنگن لے تکیا جانی والی لهم فیہا فاکہتن دیو تارد پدی جنتن کی وی ولهم ما یدعون او دیو تارا غسوی چی دی غاڑی لهم سلامن د دې جنتیانو لپاره و سلامي دا ورته څوک وای نو قولا مصدر د فعل محذوف لپاره یقال لهم قولا ویلکیږي بدایل ردوینا من رب الرحیم د طرف د رب مهرباننا وانتاز اليوم ايها المجرمون الله وجدا شيء من نظر مجرمانو جنتیان خود جنتونو تورسی دی لگوی جدا شیئن نظر مجرمانو علم آہد لیکن آیا ما حکم نوکڑ تاسوتا یا بنی آدم اولاد دا آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان چه عبادت بندگی بد شیطان نکوئی انہی بیشکلا شیطان لکم عدو مبین تاسو پار دشمن نخارا وان عبدونی یو آزی زما عبادت و بندگی وکوئی هذا صراط مستقیم وداد العرمیغا ولقد دل منکم بیشک گمراکری دی شیطان تاسنا جبلن کثیرا خلق دیر افلم تکونو تعقلون آیا تاسنوئی چی عقل ملرلے تانا مخی سمر خلق جہنم تبوتلیو هذه جهنم التي دا جهنم آده کنتم توعدون چتا سروے وعدی کی دیشوی اسلوح اليوم وردن نشویتا من نجی بما کنتم تکفرون پس اگر دعوی چتا سبو کفر کولو ندائی دا پخلا انکارنو کی چنون کفر نکڑے اللہ اليوم نختم على افواههم من رضی منگا مہر لگو على افواههم دی پر اخلوبانی خلوب بندشی وتکلمنا ایدیهم خبر وکیم سر اللہ سننی وتشهد ارجلهم گواہی بکی اخبید جی بما کانو یکسمون پسبب داغا ملنی چدئی کری نخبید گواہیو کی لاسن بگواہیو کی اگر زیاد نزیاد پولی معاملہ کی شرعان بسلور گواہان ضرورت ہوئی وی دغل تبسویل پتہ لگی ما خوی جدا زمان لاستے اختی منی دا خو زما پر بدن کی دا اللہ سلور گواہانو ویت خبر بات ما خوی جدا زمان اخت اللہ سے اختی دی دا خود اللہ رب العزت سلور گواہانو ولو نشاء واللہ ویک زمین خوخشو لطومسنا علی اعینهم نمینگ بڑندے کری دا استرگی ردوی محو کری بمو بالکل ہموارے کری بموی فاستبقوا الصراط آن دی دوان دکی دلارتا
فانا يبصرون نو کمزے کی وی چدی بدالار لیدے ولو نشاء اللہ کذن خوخشی لمسخناهم نو من بردی دا شکلنا مسخ کرے مسخ دیتا ہے چی شکل لیو حالت نبل حالت تبدل شی عبداللہ ابن عباس لمسخناهم من با مسخ کرے دی شادوگان و خنجران علا مکانتهم دی پر زائن جاننی کزما خوخشوے نما بر کافر استر گرم دی کرے ماوت شادوگان و خنجران جوڑ کرے علا مکانتهم پزائن لجی فمستطاعوا مضیا ندیب طاقت نشو لرلو مضیا نمخکتلو ولا يرجعون نبرسترا واپس کے دیشوے ومن نعمر آسوک چنجاوت دیر مرور کو نمکسو فی الخلق نسکور کو دلرا کمزور کو دلرت پیدائش کے افلا یعقلون آیا دی عقل نلری چلا د انسان پر بدن کی پدمر انقلابات راوستو قادر دے نو دغه ذات د قیامت پر راوستو مقادر دے د مړي په ژوندۍ کول مقادر دے وما علمناه الشعر او من تعلیم ورکړه خپل پیغمبر ته د شعرونو وما ينبغي له او نشعرونو السهيد بسرا وما ينبغي له لا يليق بحاله وما ينبغي له او ندی مناسب شعرونو له پیغمبر د شان سرا ان هو نبدا قرآن الا ذکر مگر نصیحت وقرآن مبین قرآن مختارا سرگن لینذر دید پارچدا قرآن یرئی یا لینذر دید پارچدا پیغمبر یرئی من ها چال رکان حیم جواہر کی دخازن نقل کر جرا حیم نے کی پمانا دا مومنن نے من کان حیم ارا وسوک چیوی مومن ذکا مومن دا اللہ پنیز جوندے نو کافر تے مروے نکنا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ او واجب شینا دعذاب علی الكافرین تکافر بعنی اولم یرو دی گورنا انا خلقنا لهم دا چیکنن پیدا کری منگی پارا مننا داسنا ملتی دینا چیجو کری لاسنو زمینگا انعاما زناور فهم لها مالکون نجید دی زناور دا پارا مالکانی وظللناها لهم تابی کری منگا دا دی پارا فمنها رکوبهم نباجر دین سورلید دیوی ومنها یاکلون او باجر دی حیواناتنا غدی چلی خوری ولهم دیر پارفیا پا دی زناورو کی منافع فیدیوی دیر فیدیوی ومشارب او سیزن نسکلوی دیر فیدیوی سورلی پی کئی دوڑای او سرمنو میں مختلف قسم سیزن جوڑای افلا یشکرون آیا دید اللہ دے سانات و شکر نادا کئی اللہ شکر سکے ناصر شریکان جوڑائی واتخذوا من دون اللہ آلہتا نیلی دی سواد اللہ نور معبودان و مددگاران لعلہم ینصرون دید پارچی دیسا امداد کریشی لا استطیعون نصرهم طاقت للذید دید اخلایان دید سرد امداد کولو وهم اودان مشرکان لهم دریخت الخدایان لپارا جند محضرون یا لخکر دے حاضر کرشے دمدد دپارا تو معنی علماء دا کروا یا وهم لهم دا خدایان دنی مشرکانو لهم دنی مشرکانو لپارا جند لخکر گئی محضرون حاضر کرشے گئی دی صاحب کتاب لپارا جسر چی صاحب کتاب کی نا معبودان میں مولاری در داغا گٹھوا داغا ونگا داغا ولی داغا شہید دے جتا اللہ سر شرک کرو فلا يحزن کا قولهم خفد ذکی تالروی نادجی انا نعلمو بشکم نپوہیو ما پاس سرون چپٹئے دی وما یعلمون واچی دی سرگن نئی اولم یر الانسانو آیا اللہ وی گوری دے انسان نے سوچ و فکر میں کرے مراد دے انسان نہ انسانو
شغد باس بعد الموت نا انکار کوي یعنی کافر دی آیا ګوري نه انسان انا خلقناه من نطفه دا چې یقینا پیدا کړو موږ د نطفه رساس کیونه فاذا هو خصوم مبين ناساتی دے جگڑا کون کے اخکاروے اس دا اللہ پا قدرت کی جگڑی کئی ما بچے مرشم نسود دا مرا جوندے کئی وَضْرَبَ لَنَا مَثَلًا او بیانی دے مند پارا مثالنا وَنَسِيَ خَلْقَا او ظہر کڑو وَخْبَلِ پیدائش قال وَإِذَا انسان کافر مَنْ يُحِلِ الْيَوْمَ سوک دے چرا جوندی وکی دادو کی وَهِيَ رَمِيمٌ او حال دادے چی دا قبر کی ذری جیدنی گئی قل ورطوائیہی حلوی راجوندی وکی دیل رہا ذات انشاء چی پیدا کری دا اول مرتن پاول کے وهو بكل خلق او دغا اللہ پہر مخلوق بان علیم توہوے الذي اغا اللہ جعل لکم چی گرزولی تاسو پارا من الشجر الاخضر نارا دونشنین اور فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ناسا پتاسو ددین بلوئی اولیس الذی آمن غزات خلق السماوات جپیدا کری اسماننا والارض عظمکا بقادر قدرت لرنکے علا ان یخلق مثلهم دا چ پیدا وکی پا مثل لگی بلاولنا اللہ قادر نے وهو الخلاق العليم دا اللہ دے پیدا کون کیوں پوہا انما امره بے شک فیصلہ دی اللہ اذا اراد شیئن کلچ ارادو لردیوشی ان یقول له دا چوائی دی شتا کن موجود شا فیکون موجودی کلچ دا قیامت نیٹراش اللہ وی اے مردگان را جوندی شی رسول بجوندی فسبحان اللذی پاک دے غزات بیدیہی چی پلاز داکی ملکوت کل شین اختیار دہر یوشین ملکوت دا مبالغی سیغو پا ملک لکا رحموت و رحبوت رازی فسبحان اللذی پاک دے غزات بیدیہی چی پلاز داکی ملکوت کل شین حکومت اختیار دہر یوشین وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دی اللہ لگتا سوا پسکڑو شئی پر بگرزول شئی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا دریوارون مراد فرشتی والصافات اللہ وی قسم نبی پاسف جوڑ ان کو باننے پاسمانی کے دا اللہ دا عبادت دا پارا صفن پسفن جوڑو لسرا پا فرشتو میں دی قسمی چیزنا دا عبادت دا پارا پاسمان کی پسفن صفن کے ولاڑی فالزاجرات زجرن قسمی دی پاغا شرن کو فرشتو بانی شیطانان لرا زجرن پشڑلو رٹ لسرا یا فالزاجرات زجرن قسم نوی پشرن کو فرشتو وریز لرا چلی یوزن بلزل شری زجرن پشرن سرا فتالیات ذکرن قسم نوی پاغلستن کو باننی ذکر واللہ لرا ان الہکم یقینا معبود ستاسو مددگار ستاسو لواحد خامخایولے رب السماوات والارض پالن کے آسمانوں دزمکوے وما بینہما اواچی پمند دے دوارو کے ورب المشارق اور رب مشرقن دے انا زینا السماء الدنیا یقینا خیستکر دے من اسمان دنیا بزینت من الکواکب فخائص دستورو وحفظا او داد پار دے حفاظت دی چی شیطان غب کی دن پدی وشتیشی وحفظا او دپار دے حفاظت دی من کل شیطان مارد دہر یو شیطان سرکشنا لا سمعونا وابنسی دیل الملع الاعلا اغا مجلس پر تنیر فرشتوتا ویقذفون من کل جانب او وشتیشی دہر طرفنا
دحورا پاربرطل دی ولهم عذاب واسب او دی شیطانان لپار عذاب دی ہمیشہ الا من نور عصوک خطف الخطفتا چه تختول کلی پا تختول سرام پتو غب کی خود دیو کو او اللہ قدرت داو چه دی امتحانن اغا سروٹ کی نبت شو مگر عصوک خطف الخطفتا چه تختول کلی تختول فاتبعه ورپسیش داو پس شهاب ساقب اغلم بدور ساقب چپلکی فاستفتهم تپوسو قید مشرکاننا اهم شد خلقا آیا دی مزدد دی تپیدائش کی امن خلقنا یا حوکمن پیدا کری لکملا انا خلقناهم یقیناً پیدا کری من دی دا انسانان من تین اللازب دا غخط اسلیخنا کنا لارجننا لازب بل عجب تبل کی تتعجب کے دید انکار دوجنا ویسخرون دیتو کی کئی وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ کلچ دیتا نصیت کو لشن دی نصیت نقبلی وَإِذَا رَوَایَتًا کلچون دیس موجزا یستسخرون دیر پورٹو کی کئی ٹوکر پور کئی وقالوا ایدی ان هذا الا سحر مبین نبدا مگر جادو دخکارا ایذا متنا کلچ شمنگ امرو وکننا ترابا شمنگ خاوری وعظامن ودکی ادکی اینا لمبعوثون آیا منگ وخامخا بیارا پور تکلیشو او آباؤنا الاولون او زمنگ مشران لندنی قل ورتوا نعم آو تاسو استاسو مشران او ټول مرتگان با اللہ را پورتا کی وانتم داخرون او تاسو با ذلیل ہوئی تاسو با عجیزی کوئی بیا و بیا با عجیزی قبلی گنا فإنما هي بشکلا زجرة واحدة چغد یوا فإذا هم ينظرون من آسات إليه بگوری پزمک مولعوی وقالوا وعبدی یا ویلنا ہے افسوس دمنتا اے حلاکت دمنتا هذا یوم الدین دا خرز دا قیامت دا افسوس بکوی دا خواہ ورز دا چنمت انکار کرو فرشتی بورتوی هذا یوم الفصل دا غرض دا فیصلو اللذی غرض کنتم بهی تکذبون چتاس بدیت دا دروغ نسبت کولو احشر اللذین ظلم راجم کریها کسان فرشتو تبولشی اللہ فرشتو تو احشرو راجم کئی اللذین کسان ظلم چی مشرکانو ظلم نمراد دیو چی ظلم عظیم دے چی شرک دے راجم کئی کسان چی مشرکانو وازواجهم او اغا مشابه دوی سره یو معنی داوا مشابه دوی سره نو مشابه څنګه ابن کثیر کی لیکلی یعنی زناکار د زناکار سره راجم کوي سودخور د سودخور سره راجم کوي غلاګر د غلاګر سره راجم کوي یا ازواج نه مراد بیان وي دا مشرکان راجم کوي او دغه مشرکی خو راجم کوي وما كانوا يعبدون او هغه چې دوی چې ورته عبادت کولو من دون الله سوا د الله نه فهدوهم الى صراط الجحيم نلار ورته سم کوي په طرف د لار د جهنم وقفوهم الله يدروي انهم مسؤولون دین د دید عقاید او اعمال بارک تپوس کی نشي لګي دروي چې دا عقیده او عمل تپوس ته کوي چې د دنیا کې کوم عمل لرلو الله ورته وی مالکم سدی تاسو لرا لا تناصرون چنن یو بل امداد نکوي نن تاسو استاسو خدایان یو زین یو بل مدد نکوي بل هم اليوم مستسلمون بلکې دین نزي ټول تابعدار دي د الله حکم او فیصله کا واقبل بعضهم رامتوجی بشی بعض دی مشرکاننا علا بعض فبعض مانیت سائلون یوبلن تپوسنا مکئی قالوا وعبدی کشران بمشران توئی انکم یکنن تاسو کنتم ویتاتوننا چراتل بمکل منتعان الیمین
دان الیمین علماء گن مانا گانی کری یو دا مانا راتی بمکل منتان الیمین من قبل الحق دا حق دا طرفنا تبرالو دا حق دا طرفنا برالو رکاوٹ جوڑ شو یا یمین دیوے کی دا مانا چی مراد تسو قوت و طاقت انکم کنتم تاتوننا الیمین یقیناً وی تاسو چراتل بمکول منت تخپل طاقت و قوت سرا تا تخپل زور من اکڑو تمشروی لاس کے دے اقتدار و ڈنڈوا زدن نپریخم اخپل دن خیر کار نکولو یا یمین تمانا دا قسم نے انکم کنتم تاتوننا الیمین بے شک وی تاسو چتاسو براتل کول منت قسم سرا قد قسم بلی تو بیدی نہیں خوڑون من بلی دوککو قالوا بلا مشران مورت ہوئی بل لم تکونوا مومنین بلکہ تاسو تخپل نوئی مومنان وما کان لنا نو منگلر علیکم پتاسلانی من سلطان سزور و غلبا بل کنتم قوما طاغین بلکہ وی تاسو یو قوم سرکشان تاسو تخپل سرکش ہوئی فحق علینا قول ربنا ثابت شیرت من نبانینا دا عذاب درب زمینگا انا لذائقون یقینا خامخا من سکون کیو خامخا سمید عذاب سکو فاغویناکم بللی من تاسو گمراہی طرفتا گمراہ کری موئی تاسو یعنی بللی موئی تاسو گمراہی طرفتا انا کننا غاوین یکمن تخپل گمراہانو تاسو مزتو گمراہی طرح بللی وی چمن تخپل گمراہانو فاغویناکم بللی موئی تاسو دا گمراہی طرفتا انا کننا غاوین یقینا من تخپل گمراہان فانہم یقینا دی یومئذن پدارس فی العذاب مشترکون فعذاب کی ویدیو بل سر شریک کمشر دو ککشر دے انا کذالک نفعل بالمجرمین یقینا دارنگ کار کئمون مجرمان سرا انہم یقینا جیچو کانو لی اذا قیل لهم کلچ بول شدیتا پطریق دعوت لا الہ الا اللہ استدبرون چی مشتد بل عبادت لائق یستدبرون ندید دید قبلون تکبر کولون ویقولون وعیدین یعنی چی کلچ خطوئی کی نبیا دید قبلون نسکی تکبر کئی ویقولون وعیدی انا لتارکو آیتنا من خام خاپریو آلہتنا داخل خدایان لشاعر مجنون بوجد لینا لیو شاعر لینا چی پوئی دکتی چی بھائی لا الہ الا اللہ مقصد داوے چی تب ولی شہید ونی گتو مڑی جوندی تینا تمہ مساتا دخلائی توب دا صفاتو نبیادئی تکبر کے راضی او وین کی تشاعر لیونے ہوئی بل جاء بالحق بلکہ راتل کری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتوحید اللہ عیدہ شاعر و مجنون نے حق معنی و توحید و اسلام وصدق المرسلین او تصدیق کردے دے پیغمبرانو انکم یکنن تاسو لذائق العذاب العلیم خام خاصتن کے عذاب درناک وما تجزونا او تاسو لسزا نشیر کولو اللہ ما کنتم تعملون مگر آج تاسو وکم عمل کولو اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بندگان اللہ المخلصین خالص کرشی اولئک دا خالص بندگان لهم رزق معلوم دید پارا برزق چراغی صفتنا بمعلوم فواکہم ویبی وهم مکرمون او دید عزت منکرشی فی جنات النعیم پجنتن ودنیمتن کے علا سرر متقابلین فتختن تالنگن دوول تمخامخ ناسوی یطواف علیہم گرزول بشت دیوانی بکاسن ڈکی کاسی ڈکی پیالے شرابو من نعیم چید چین دارو شراب نبی بیدعا تکسبین بی لذت للشاربین مزد ورک اسکن کتا لا فیہا غولن نبی پدی شراب اسکل کی غولن غول یو معنی علماء کری دسر درد وکتین
غول وی صداع الراستا دیکھ با یعنی د سر درد نی یا غول علماء لکلی ووجع البطن لا فیها غول دیکھ با دخیت درد نی دا شراب چوس کی نخیت با درد نکی ولا هم عنها ينزفون او نبدئی دی وجن نشکول شی نشوت نراوی عقل بے کار نپریزی او نورم علماء معنی کری ولا هم ينزفون د دین بدیتا د دی شراب د وجن بدیتا ولټی مشراوسته وعندهم قاصرات الطرف او د دې جنتیانو سره وی بیانی قاصرات الطرف نظرونه د حیا د وجن کتکي یا قاصرات الطرف بندون کی وی د نظرونه د خاندان لره تخبل ځان عین اللہ ویغت استرگو والا وی دا جمد عیناوا او دا ویلکی اغخیست استرگو تا عین غت استرگو والا وی کانہن بعید مکنون تبعید ندا ملغلل مکنون پسفو کی بند ساتنشین یا دیز اصل کے علماء لکلی تبعید ندا جید شتر مرغلی مکنون بند و محفوظ ساتل شئی فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون رامت وجید شباب ردی جنتیان نقباد جت پوسن وکئی اللہ مگم بدی پا صحبت عمر برکیا کی وزے کی قال قائل ابوئی اولین کے منہم بدی جنتیان ناخپل مرگرت ابوئی انی کان لی قرین یقینا زمان پارپ دنیا کی عمر گرو یر دنیا کی زمائے مرگرے اور آغد شرک کی دعا یقولو اینکم یقولو چغم ماتو یقولو اغدعی اینکا آیکننت لمن المصدقین خام خائد تصدیق کنا پیساب کتاب بانی تو پیساب کتاب تصدیق کے استالا یقین چی قیامت برازی ایوہ متنا آیا کل چی شمنگمڑ وکننا ترابا او شمنگ خائرے یقولو چی دغ مرگل بماتوی دغ دوسوی اینکا لمن المصدقین آیت منتی خام خاد تصدیق انکو مکرات لول قیامت زبا تبی ملامتا کولم چی سات کتاب منو لگ پکلاغتا ایضا متنا آیا کلچی شمنگ مڑو وکننا ترابا وشمنگ خائرے وعظاما ودکی اینا لمدینون ابن کثیر مانا کروا اینا لمدینون اینا لمحاسبون اینا لمحاسبون من سرودنی من لگا حساب کتابو کروشی قال لا جنتی وقت مرگر تغوئی حل انتم مطلعون آیا یہی تاسو دا آغا خبردار حاصل ان کی آغا گور اجتا فتولان خبردار بے حاصل کی فرآہو نوب گوری آغا فی سوال جہین تمند جہنم کے قال جنتی ورطوئی تاللہ قسم دی زما پاللہ ان کتا لتردین تخنی دے یکنن تخنی دے چیزی حلاک کرے تخلیزی ظلم حلاک کرے دا سے خبر گئے کولی چھ ظلم کی دیشی قیامت میں منکر کرے ولولا نعمت ربی کچرن انعام احسان زماد رب لکنت من المحضرین مخام حاضرم یہ حاضر کرشون پدے عذاب کی افما نحن بمیتین آیا من اسم کی دن کی اس پر من مرگ مرازی اللہ موتتن الاولا مگر مرگ من لندنے وما نحن بمعذبین آمین وچن تباغ عبرا کلیشی ان هذا بشکدا له الفوز العظیم خام خادا کامیابی لیا لمثل هذا دپارا دمثل ددا سے نعمتن دپارا ددا سے کامیابی فلیعمل العاملین پکار دے چمل کی عمل کن کی ذالک خیر آیا دا نعمتنا غربی نزلن پمن مسیاکی ام شجرت الزقوم
یا کون دزقوم انا جعلناها یقینا من گرزولنا فتنة للظالمین ازمائش پا دنیا کی د ظالمانو بتارا و عذاب پا آخرت کی د ظالمانو بتارا فتنہ کچری دنیا کی تی مرائش رسوئی دیو کی بت ابتلا مرائشی او پا آخرت کی دا عذاب وی انہا شجرتن بیشک دایون دا تخرج فی اصل الجحیم چرئی با پمند دو جخا جہنم کے جہنمیان لگراہ کارشی تولوها غنچیراغی کأنہو رؤوس الشیاطین تبوی دنیدا سرنا دا شیطانانی دی شیطان خو چالی دے لیے خو یوشی قضاحت او داغت بس شکلی چیزے رکھے یو راسلکہ شیطان ہوتے بس شکل دے کأنہو تبوی دنی چدا رؤوس الشیاطین سرنا دا شیطانانی تو قباحت د منظر کی او باید یہ شیاطین یہ کدا مانے کرے ماران مانے کرے تو اللوہا غنچی دلی کانہو روس الشیاطین تو ویگل واسرنا دمارانی دی فإنہم یکنن دا جہنمیان لاکلون منہا خراج بکید لینا فمالون منہا البتون ودکید ردین خیٹے ثم ان لهم جایتنا مدید کارا علیہا دا پاسد دی خوراک لشوب من حمیم شوب جمعنے علماء کری سکل بی دا گرمومو یا گدن بی دا گرمومو ثم ان مرجعهم بیایتنا واپس کی دلدی لہل الجحیم خامخا جہنم تبئی انہم یکنن جیچو الفو آباءهم ضالین بی من دلی اخت المشران گمراہان فهم ندی علی آثارهم دا قدمنی دی اخت المشران پسی یحرعون غلیل شل سلیکتن نخبت غلیل شو ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین بیشک گمراشید دین محکی اکثر لندنی ولقد ارسلنا فیهم منذرین بیشکر علی گلی من پاغی کی رورکہن کی فانظر نوگر کیف کان عاقبت المنذرین سرنگ وخیر انجام دیرلشو الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص کرشی ولقد نادانا بیشک دعا اخوز مننا نوح السلام نادانا دعانا ولقد نادانا بیشک دعا اخوز مننا نوح علیہ السلام فلنعم المجیبون نقسم بالله سخ قبل يمكن فوالله لنعم المجيبون ونجينا والله نجات مركربتا واهله او دتا بدارتا من الكرب العظيم دغمنا بمصيبتنا وجعلنا غرزل من ذريته اولاد هم الباقين هم غير باقي پاتشی کے دنیا کے وترکنا علیہ فی الاخرین پریخ ومن تدلان پرستنوں کے چی تمام مسلمانان وی سلام علی نوح فی العالمین سلامت یاد اللہ دیت نوح علیہ السلام کا مخلوقات کے انا کذالک نجزی المحسنین من دارنگ بدلی ورکون کمن کون کتا انہو من عبادنا المومنین بیشک او دے زمین بندگان مومناننا ثم اغرقنا الاخرین او جا مغرقی وغنور وان من شیعته بیشک او دے ڈلی او دے تابدار دے نوح علیہ السلام نال ابراہیم خامخ ابراہیم علیہ السلام اذ جاء ربه بقلب سلیم کلچ رات لکنی اختر ربتا پجل سی سالم سرام اذ قال لیبیه یاد کا اوشیل اختل والدتا وقومی اختل قومتا ماذا تعبدون بسشیتا سے عبادت و بندگی کوئی قلب سلیم دیتوئی ذریع صحیح سالم میدان کے دے دو پلار توئی قوم توئی دائی سے عبادت کوئی تاسو ائفکن آلہتن آیا دزان ند دروغ خدایان آیا دزان ند دروغ جوڑی شی خدایان
دین اللہ سوا دا اللہ نتریدون تاسو مشکلات و تکالیف و کراغ ارادہ کوئی دا طرف لے ارادے لرے فما ظنکم برب العالمین سد خیال و گمان ستاسو پپالن کی دا مخلوقاتو تچ مصیبت و حاجت کی دے بل طرف لروانے نستا پر رب العالمین سے خیال لے نشکو لیسا فنظر نظرتا فی النجوم نظر کرے نظر پستورو کی فقال انی سقیم ویدی یقیناً زبیمارن ادا علماء لکلی ابن کثیر لکلی بیمارن یعنی پہ اعتبار دا نسبت تراتلن کی زمانے یعنی بیماری گند پہ اعتبار دا اند زمانے چاہ مرض الموت تے فتولو عنو مدبرین ندی آپشید دنشاک ان کی لال لغی اور درگاہ خالی پر خوچکم دبتانزو فراغ الى آلہتهم راغ مانا جلالین لکلی مال فی خفیتن میلان کرو پپٹی طریقی الى آلہتهم ندی خدایانتا فراغ پپٹی طریقی راغل خدایان ندیتا ایتا مخل النظرانے و شکرانے پرتے فقال حضرت ابراہیم علیہ السلام یلی ولا تاکلون آیاتا سخرینا ما لکم لا تنتقون سشی تاسو لرچ خبر نکوئی فراغ علیہم نمولان کرو پپٹی طریقی دیتا راغلو دیتا فراغ علیہم راغلو پاغوی ضربن بالیمین چه وحل دی پخلاص دانی یا وحل دی لرد وجدا قسمنا ولو کنا تاللہ لاکیدن اسنامکم بعد ان تولو مدبرین فاقبل الیہ نمتوجیشی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام تا یزفون چه منڈے والے چه کل اختل خدایان ٹکڑی ٹکڑے قتل نطول ابراہیم تراجم شد جدا خطا کری قال تعبدون ما تنحتون حضرت ابراہیم علیہ السلام ورطویلی آتا سے عبادت کئی راغ چا تنحتون چتا سے تخپل اللہ ستو گئی واللہ خلقکم اللہ پیدا کری ایتاسو وما تعملون ودا خلقکم اللہ پیدا کری ایتاسو وما تعملون وچتاسو کم عمل کوئی قالوا الولود مشرکانو قالوا ابنوا له بنيانا وجور كيد دپاره یو باده فالقوه في الجحيم يغرزوا پدیور کی یولی اور ولا جوړ کو فارادوا رادل ودی به پاغبان کې دندم کرو د فریب فجعلناهم الاسفلين نغرزول من ودي الاسفلين خار او ذلیل لاند شوی وقال وليه ابراهيم عليه السلام اني ذاهب یقینا ذکلن کم الى ربی کم ویل چه حکم کرده ما طرف ما سیهدین زرد چلا بما تلار سمو کی ہجرت کو رب ایز ما رب حبلی من الصالحین او بخی ماتد نیکانو بچونا فبشرناه بغلام حلیم زیر مورکڑو دل پا بچی حلیم صبرناک بانی فلما بلغار کلچ رسید لو دا بچے معہود د سرا السعیا یعنی عمر د کار کولتا عمر د منڈو را منڈتا عمر د محنت او د کوشش کولتا قال ویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام یا بنی اذما بچی انی ارا یقیناً لدلی دی ما فی المنام پخوب کی انی ازبحکا یقیناً ذبح کوم تا فنظر نتو گورا ماذا ترا تماتس مشور راکے ماذا ترا تفسیر جلالین کو دا ماذا ترا دا ذرائے نرے یعنی رویت میں ملی حساب کرے ماذا ترا تو سر آیا مشور ما ترا کے قال ویلو حضرت اسماعیل علیہ السلام یا بتے بابا جی نما افعلو کما تو مرچتا تے حکم کرے شوئے تا تے حکم کی دے شاو کا ستجدنی زرد چوب مما انشاء اللہ وقد اللہ خخرشی من الصابرین صبرنا کنا اسماعیل علیہ السلام جان پیش کو فلما اسلما ارکل چی دوارا تابیشیو وطلہو للجبین او غرزول دلرا پا ارخ بعنی ونادیناہو
आवाज ورکړو موږ د تایا ابراهيم چې حضرت ابراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا بشکر اشتیا کو تاخل خوب انا كذلك نجزي المحسنين یقینا دارنګي بدلور کو موږ نه کمل کو انکو تا چې په دنیا او په آخرت کې د سختو د تکالیف نه اخلاصو ان هذا یقینا دا له البلاء المبين خامخا دغه امتحان سرغن چخپل بچی باندې چاړه کې خو وفدیناه فدیه کې ورکړو موږ لره بدل کې ورکړو موږ لره بذبح نظیم په قربان ایلوی سرا وترکنا علیه فی الاخرین او پریخی ومن پد ابراہیم علیہ السلام پرستنو کی سلام علی ابراہیم تر قیامت پور طول خلق وی سلامتی آدی پا حضرت ابراہیم علیہ السلام کذالک نجزی المحسنین دارنگ بدلور کو منگنی کمل کن کتاب انہو من عبادنا المومنین یکننو دے زمین بندگانو دا مومنانونا وبشرناہو زیر ورکڑو منگدت بے اسحاقا حضرت اسحاق علیہ السلام سر نبی من الصالحین چی دے پیغمبرو دنے کانونا وبارکنا علیہ برکت سلو من پاغکی والا اسحاق او پا حضرت اسحاق علیہ السلام کی ومن ذریتہما او دا اولاد دی دوارنا محسن نیک عمل کون کی وظالم لنفسه مبین او ظلم کون کی پزان بانی مبین سرگن ولقد مننا اللہ وی بیشک انعام و احسان کرو من حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام ونجیناہما نجات مور کرو دے دوارو تا وقومہما قوم دے دوارو تا من الکرب العظیم دغم لینا ونصرناہم امداد کرو من ودلی فکانوہم الغالبین نودی غالب تا فرعون و دا پا قوم وآتیناہم الكتاب المستبین وآتیناہم الكتاب المستبین ورکڑو منگ دوارو تا کتاب روحانا وہدیناہم الصراط المستقیم او خودل مود دوارو تلارنیغا وترکنا علیہما فی الاخرین او پریخدم منگ تا دوارو پرستنو کے سلام علی موسیٰ و ہارون چوائی خلق سلامتی آدیوی پا موسیٰ و پا ہارون علیہ السلام انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً دارنگ بدل ورکو منگنے کانتا انہما من عبادنا المومنین یقیناً داتوارو زمین بندگانو دا مومنانونا وان الیاس لمن المرسلین او یقیناً حضرت الیاس علیہ السلام لمن المرسلین خامخار پیغمبرانونو اذ قال لقومه یاد کا وقت چویل یخپل قوم تعالی تتقون آیا تاسو ځان د شرک نه بچ کوینا اتدون بعلن آیا تاسو را بلای را مدد کوي تخپل حاجتونو کې بعل را دا یولي درگاہ وتذرون او پرېږدئ تاسو احسن الخالقین هغه ډېر خیسته پیدا کوونکو نه الله جل رب العزت ربکم رب تاسو دې الله ربکم الله رب تاسو دې ورب آبائکم الاولین او رب د مشران استاسو منو فکذبوه امیشو دی چې دروغ نسبت به کولو حضرت الیاس علیہ السلام تا فانهم لمحضرون یقینا دی خامها حاضر بکلیشی پازاب د جہنم کی الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص کړي شي وترکنا علیه پریخی ومن تدبانی وترکنا علیہ پریخی ومن تدبانی فی الاخرین پرستنو کی سلام علی الیاسین چی سلامتی آدھا اللہ دیوی پا حضرت الیاس علیہ السلام مانے انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً دارنگ بدلور کو منگنے کانتا انہو من عبادنا المومنین یقیناً دے زمون بندگانو دا مومنانونا وان لوطا لمن المرسلین یقیناً لوط علیہ السلام خامخار پیغمبرانونو اذ نجیناہو کلچ نجات ورکڑو مدتا و اہلہو او تابدارو دزتا اجمعین طولتا
الا عجوزا مگر بڑئی فی الغابرین پبا کی پات کی دن کو کیوا ثم دمرنا الاخرین بیا ہلاکڑی تباکڑی من رستنی آخرین غنور ثم دمرنا الاخرین او بیا ہلاکڑی من غنور اغرست پاتشوی وَإِنَّكُمْ يَقِينًا تاسو اے مشرکان دمکی لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ خامخا تیری گئی علیہم پدویبانی مصبحین پدا سے وقتی چی دن کی دن کی پا وقت سبا کی وَبِاللَّيْلِ وَدَشْپین پی تیری گئی فَلَا تَعْقِلُونَ آیا تاسو داخل نکار ناخلی وَإِنَّ يُونَسَ يَقِنًا حضرت یونس علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ خامخاو پیغمبراننا اذ ابقا کلچ تختی دلو دے الالفلک المشعونا کشتی دکی کڑشوتا فساہما نغی قرآن دازی کروا فکان من المدحرین نو دے د مغلوب کڑشونا ویو کزی کشتی نغردو خسنے چولو پد بار بار راختو فساہما اغی خسنے چولو فکان من المدحرین نوح حضرت یونس علیہ السلام د مغلوب کړو شونا فالتقمه الحوت نوړای کړو دلرمای لواړې تیر کړو او هو ملیم او دې ملامت کوم کې او د ځان خپل فلولا انه کچرنه دا چود من المسبحین فلولا انه کان من المسبحین کچرنه دا چود د تسبیح وینکنا دا تسبیحات نه ویلې الله له جلاو فریاد نه کړي للبی سخام خا وخت دې تیر کړو فی بطنی په خېټه د مې کې الی یوم یبعثون دها ورځې پوری چې خلق د پکې قبر را پورته کول شي فنبذناه الله غرزل من دې بالعراء په خالی میدان او هو سقیم دې ورنزرو بیمار وامتنا علیه راگر غنکڑو من پدوانی شجرتا می یقتین اندقدو وارسلنا الامعت الفن را لگلو من دے یولاک کسانو تا و یزیدون یاد دینم زیادو دا او پمانا دا بل یزیدون بلکر دینم زیادو فآمنوا ایمان روڑے وغی فمتعناهم الہین فائدن ورکڑو دیت ترس وقت پورے ندین نیتو پورے فاستفتهم نتپوسو کد دوینا علی ربک البناتو چی آیا استاد رب د پار لون دی مشرکانو د خیال مطابق ولهم البنون او د دوی د پار زامنی ام خلقنا الملائکۃ اناسا آیا پیدا کړی موږ ملائکه اناسا زنانا وهم شاهدون او دای حاضر چریو کتی چریو فرشتي دا زنانا دی او دا الله نور دی نعوذ بالله من ذلک الا خبردار انهم یقینا دا مشرکان من افکهم دا دروغ دا دین لیقولون خام خوائدی ولد اللہ چه ولد روڑ دے اللہ صادر شوئے دے دا اللہ ولد اللہ مانا سوا صدر منه الولد سرگن شوئے دے دا اللہ نا اولاد روڑ دے اللہ اولاد وانهم لکاذبون او یقینا دی خام خادر جنی استفل بنات علی البنین آیا غرقڑی دی لونا پزا منباننی مالکم کیف تحکمون سشنگی تاسو لرسنگی تاسو فیصلہ کوئی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نقبلوئی ام لکم آیا اشتر تاسو لرسلطان مبین دلیل خکارا فاتو بی کتابکم مروڑی کتاب خبل ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی وجعلوا او مکرکڑی دی مشرکانو بینہو پمند اللہ کی وبین الجنت او پمند پیانو کی نسبا خپلولی مکرکڑی یعنی ویلی دی چنا ملائکی داد اللہ رب العزت نوذ باللہ من ذالک لند نلون خو خامخا دا میندن پیدا کی نو ایمین دی سوگری وہی پری پیریانو کے چکم بادشاہان نی داغی غلورا شازادگانے دے بیویانی نعوذ باللہ من ذالک یا مقصد دا وجالو بینہو و بین الجنت نسبا مقرر کرد دی مشرکانو پمند اللہ و پمند پیریانو کی نسبا اختل ولی یا دا نسبا دا مناسبت نرے
مقرر کړی د مشرکانو په من د الله کې و بین الجنت او په من پیریانو کې نسبا مناسبت الله د عبادت مستحق غني نو پیریانم د عبادت مستحق غني ولقد علمت الجنت بشک په پیریان انهم لمحضرون یقینا خامخا به حاضر کړي شي سبحان الله پاک الله عما ذاسن یصفون چې دای کوم صفاتونه بیانای الا عباد الله مخلصین مگر بندگان د الله خالص کړي شي فإنکم یقینا تاسو وما تعبدون واسو چې تاسو ورته عبادت کوئ ما انتم نی تاسو علیه پر خپل معبودان باندې وفاتینین چاله گمراه کونکی الا من مگر آسوک هو سوال الجحیم چغوی دن کی دن کے جہنم تا وما مننا فرشتی وی نشترے پا من کے یوتن الا لہو مگر داغر پار مقام معلوم یوزے معلوم دے دے عبادت وَإِنَّا يَكِنًا مُنْغَ چِيُو لَنَحْنُ الصَّافُونَ خام خامنگ صفون تڑن کیو دپارا دے عبادت دا اللہ نمونگ معبودان سنگشو دارنگ منگ بنات اللہ سنگشو وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ او یقیناً خام خامنگا اللہ لے تسبیح وینکیو پاکی بیان ونکیو وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ نائم مخفف من المسقل ضمیر شانیہ پک محذوفو وَإِن كَانُوا او شان دادے او یقیناً شان دادے کانو لیقولون چودے چخام خوائی دوی لو ان عندنا ذکرن وَإِن كَانُوا لیقولون او شان دادے چودے لیقولون چخام خوائی دوی لو ان عندنا کچروزم سر ذکرن سنصیحت سکتاب من الاولین داولنونا لکننا عباد اللہ المخلصین نخام خائب من بندگان دا اللہ خالص کری شوی فکفروا به ندی انکار کرو دی کتاب نکل چور تراغ فسوف یعلمون زرد چپوح بشیدی ولقد سبقت کلمتنا بیشکرم بیشوی دا خبر زمونگ لعبادن المرسلین دا پارا دا بندگانو زمونگ دلمنو یا سبقت روان دی تیر شوی دا پاغ پخوانو کتابونو کی کلمتنا وعد زمونگا خبر زمونگا عبادن المرسلین دا پارا دا بندگانو زمونگا دلی گلشو انہم چیکنن دانبیاء لهم المنصورون خام خاددی سرب مدد کی ریشی دی مدد کری شوی وَإِنَّ جُنْدَنَا يَكِنًا لَخْكَرْ زَمُنْغَ لَهُمُ الْغَالِبُونَ خام خادی بغالبوی فتولا عنهم نمخوار و دین واولد دینا حتی حین ترس وقت پوری وابصرهم اوندی فسوف یبصرون زرد چرئی بوگوری وابصرهم یعنی اگورتنن دا امتحانات ددوی تکالیف ددوی فسوف یبصرون زرد چوب گوری دیها عذاب چرانا دل بشی پدوی افم عذابنا استعجلون آیا پا عذاب زمین بانی دی تلوار کئی فیضا نزل بساحتهم کل چرا نازل شد عذاب بساحتهم باغ خدا مانا کرے بساحتهم بدارهم پکورن ددوی یا بساحتهم بمحلتهم پمحلی ددوی او ساحت دکور غغولی تموی فیضا نزل کل چرا نازل شد عذاب بساحتهم پغولی ددوی فساء صباح المنذرین فساء نبد صباح المنذرین سباد یرولشو وتولانم واورد دین حتی حین ترس وقت پوری وابشر گورا فسوف یسرون ورچدیب مگوری سبحان ربک رب العزت عما یصفون سبحان ربک پاکی دستا رب لرا رب العزت رب پمانا دا مالک دے چی مالک دی عزت تے عما دا غسن یصفون چی دیورتکم صفتن بیانی وسلام علی المرسلین سلامتی علی پا پیغمبرانو دا اللہ باننی والحمدللہ رب العالمین اور طول تعریفونا خاص اللہ لرئی چپالن کے دطولو مخلوقات دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سواد اللہ کوئی گرے پمانا و مراد والقرآن ذی الذکر
قسم بالله وی په قران باندې چې خاوند نصیحت ته بل الذين بل کسان کفروا چې کافری فی عزت دی په غرور او تکبر کې او شقاق او دی په مخالفت کې کم اهلکنا ډیر هلاک کړي موږ من قبلهم مخکرین من قرن د پیړونا فنادو دای پزن کدن کې د الله توحید چغه وکي چې موږ د الله توحید منو آمنا بالله وحده فنادو ندای بچی کې د الله د توحید ولا تحین مناس او نبو وحده خلاصي دا خلاصي وخنو واجبو دای تعجب کړو انجاهم دا چراغله دیتا منذر منهم يرون کې دنینا وقال الكافرون او ویلو کافران رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ساحر کذاب دا دې جادوگر او ډیر دروغجن او نه ورته جادوگر او دروغجن وی اجال الالهتا آیا ګرځولی دي د ګڼ مددګاران الہ واحد مددګار یو ان هذا یقینا دا لشیء نجاب خامخا یو شی ډیر عجیبا وانت لقل ملئ روان شلغ مشران و معتبر و غټان منهم دلینا او کشرانو تیینیم شو زی پیغمبر سر مکی نئی واسبروا صبر کیس علی آلیاتکم پر اختلو مددگارانو باننی دے مگرد خدایانو نوانڑی انہا ذا یقینن دا یعنی کمی خبر لچمونگ پیغمبر برابری چاہ توحید دے انہا ذا یقینن دا لشیون خامخایو سیز دے یراد چی دے کی دس ارادہ کڑی شویدہ دے مشری پا دی طریقی غاڑی دان مشرکول غاڑی ما سمعنا ندیوری دلی منگ بہاذا دا فی الملت الاخرہ پا دین رستنی کی ان هذا ندی دا اللہ اختلاق مگر دروغ دی انزل علیہ الذکر آیا را لگل شوید پدگان قرآن من بین نازم منتمنز کی بل هم فی شکن بلکہ نہیں پا شک کی دی من ذکری رماد توحیدنا من ذکری یعنی من معرفت اللہ معرفت زمانہ اللہ وی یا من ذکری دی توحید زمانہ یا من ذکری دی کتاب زمانہ بل لما یذوقوا عذاب بلکہ نہیں تروسا سکلے ندی عذاب ام عندهم آیا دشتدے دوی سر خزائن رحمت ربکا خزانی د مہربانی درفتا العزیز چغزور ورد الوهاب بخون کرے ام لهم یا کشتدے دید پار ملک السماوات بادشاہی راسمانون والارد دزمکی وما بینهما اواغا چی دی پمند دی اسمانون دزمکو کی فلیرتقو فی الاسباب نو ادخیجی دی اسمان تاب فی الاسباب پاخپلو اسبابونو سرا پاخپلو سامانونو سرا یا فلیرتقو ادخیجی دی اسمانونو تا فی الاسباب پاغلارو دی اسمانونو جندن ما هنالک دی جندن کلا تنوین دی تقلیل و تحقیق دی پارا دی جندن ما یوڑو کے غنت لحکر دے هنالک پدا دے کی محزوم چ شکست ورکړې شوی د من الاحزاب د ډلنا کذبت قبلهم کذبت قبلهم د دروغ نسبت کړو مخکې دین قوم د نوح علیہ السلام وعاد عادیانو وفرعون ذلوتاد چې خاوند د میخونو وثمود سمودیانو قوم د لوط علیہ السلام واصحاب الایکا او خاوندانو دبن اولئک الاحزاب دغه وډلې ان کل نوداتل الا کذب الرسل مگر د دروغ نسبت کړو انبیاء او تفحق عقاب نو ثابت شو په دیوان عذاب زمان وما ينظر هؤلاء انتظار نکي دا موجوده کافر الا صيحه واحده مگر د چغيوي مالها بن فواق نبيد دې لپاره هیڅ ګرځیدل هیڅ واپس کېدل
وقالوا وای ربنا زمن ربا عجل لنا فتلوار راک منتا قطونا عیسد عذاب من قبل یوم الحساب مختی درزی دی حساب کتابنا اصبر صبر کالا ما یقولون پاسمانی چوائی دی وذکر عبدنا رایات کا بندز من داود علیہ السلام ذل ایدی چخاوند قوت او دطاقتو انہو یکنن دے اواب دیر رجوع کون کے او پخپلو ٹھولو کارنو کے اللہ تا انا سخرنا الجبالا یکنن تابی کرو منغرنا معہود سر سبحنا چپاکی بے بیانولا بالعشی معذگر والاشراق او سحر والطویر او مارغان مدل تابی کرو محشورا جمکڑی شوی کل لہو اواب کلن دا ټول کغرنو کمارغانو لہو ددی حضرت داود علیہ السلام دو جن اواب اللہ ترجو کون کیو یا اواب تسبیح ہوئی ان کیو یا کلن لہو اواب ټول دد دو جن اواب دی اللہ تتابدارو کلن ټول لہو دی داود علیہ السلام دو جن اواب تابدارو وشددنا ملکہو پس بتکڑی و منگ بادشاہی دواتیناہ الحکمتا ورکڑی مودت پیغمبری وفصل الخطواب او فیصلے کول دجگڑو فیصلے بیکولے وفصل الخطاب او فیصلے کول دجگڑو وحل اتاکا راغلتا تنبع الخصمی خبر دجگڑ مارو از تصور المحراب کلچ پدیوال راوڑی دلو دید عبادت خانی اذ دخلوا على داود کلچ دی وردن نشو په داود علیہ السلام ففزع منهم نو پیرشو وغد دینا قالو دی ورتویلو لا تخفرهما خصمانی منگ جگڑ ماریو دو جگڑ ماریو بعضنا ظلم کرده بازی زمنا علا بعضن پا باز باننی فحکم بیننا نو فیصلو کپ من زمن کے بالحق پا عدلو پا انصاف ولا تشبت او زیادے مکوا بنصافی مکوا وحدنا الى سواء الصراط ہدایتو کمونتا برابر لارتا اغیورتوی ان هذا خیقنا دا زمارور دے لہو تسون ناجتن دلر کم سلگڑی ولی ناجت واحدت مال پارا گڑا ودا فقالن وائد یکفلنیها مال راکڑدا وعزنی فی الخطواب او غلب اکڑی دا پا مابانے پا خبروں کی زبردست پا مابانے پا خبروں کی غالب دے پا مابانے پا خبروں کی قال ویلو داود علیہ السلام لقد ظلمک بیشک ظلم کڑے دے پتا بسوال ناجت کیلا نعاجی پا غختو دا گڑستا گڑخ پلو تھا اور توی پریشان کی گم و ان کثیرم من الخلطوائی یقیناً دیر د شریکانو لیبغی بعضهم خامخا ظلم زیاتے کئی بازر دینا لا بعضن پا باز باندی الا الذین مگرا کسانا منو چی مومنان جو عامل الصالحات منو نیکڑی دینیک وقلیل ما هم او دیر لگ دی دغا دا سے خلق دیر لگ دی وظن داود خیال کرو داود علیہ السلام من ما فتناہو چیکنن امتحان روستو من پدوانی مولد امتحان روستو فاستغفر ربہو بخنے غفت ودخفر ربنا وخر راکعا او دے پریتے واللہ تا سجدہ کون کے ذکر در رکود مراد تی سجدہ وخر راکعا یعنی ساجدن پریتے دے اللہ تا سجدہ کون کے وانا واللہ تی رجوع کروا فغفرنا لہو ذالک بخنکڑی ومودت ددی وَإِنَّ لَهُ عِنَّنَا يَكِنَنْ دَذِ پار زمونتنی لَظُلْفَا خام خانیز دیکت دے وحسن مآب او خیستزید ورطلو دے یا داود اے داود علیہ السلام انا جعلنا کا یکنن گرزول منگت خلیفتا فی الارض خلیفت از مکہ کی فحکم بین الناس فیصلک وپمن دخلکو کی بالحق کی پعدل و پینصاف پعدل انصاف فیصلے کوا ولا تتبع الهوى تابداری مکو دخواہش فیدلک عن سبیل اللہ ورن خطاب دی کی دا اللہ دلارنا
ان الذين بشكا كسان يضلون عن سبيل الله چغی گمراہ دی خطا دی دلار د الله نه لهم دی پر عذاب شدید عذاب د سخت بما په سبب داغي نسوچ دی هیر کړو یوم الحساب ورځ حساب کتاب وما خلقنا السماء والارض ندی پیدا کړی موږ اسمانونو او زمکه او ما بینهما چې نظام پمند دی دواړو کې باطل بس ذالک ظن الذین کفروا دا خیال او ګمان دا کسانو دي چې کافرو فویل هلاکت او تباہی للذین دا کسانو پر کفرو چې کافرنی من النار دورنا ام نجل الذین آمنوا آیا ګرځو موږ کسان چې مؤمنان دي او عمل الصالحات عملونه کوي کل مفسدین فی الارض پشان فساد کوونکو پزمکه کې ام نجل المتقین کالفجار یا که گرزوم پرزگار پشاند نا فرمانو کلم داسی نشکی کتاب انزلناہو دا قرآن دے جرا لے گلے ونی لے کتا تا مبارکن دا خیر و دا برکت ندکڑ شوئے لیتدبرو آیاتی ہی دا دے پارچ دے سوچ و فکر کی دی پایاتن کی ولیتذکرون الالباب آپ دے پارچ نصیحت قبول کی دا دینا خاوندان دا قلنو وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ بخلو من حیات داود علیہ السلام تو سلیمان علیہ السلام نعم العبد دیر خبندو انہو اواب دیو اللہ ترجو کن کے ادھور دالہ کلچ پیشکرشی پدوانی بالعشی پوحد محضر کے الصافناتو اغتدروخ پو والعر سنا الجیاد اگدوگ دو سٹنوالا یا الجیاد کرا سنا عمدہ سنا فقال اولی حضرت سلیمان علیہ السلام انی احببت حب الخیر زمین ساتم ندمال سرا عن ذکر ربی خود پارد یاداش دخپل رب دا سنا دی سر زمان مندا خود سر پارا دخپل رب دی یاداش دا پارا چی پدیغ جہاد کن حتی توارت بالحجاب آیات کی مفسرین نے دو قولوں ذکر کرو مازیگر دا اصول پا معاینہ کی لگیاو مجاہدین وصول ورطا پیش کول نو دمرا مشغول شو چنور پریتو مازیگر مست قضا شو حتی توارت بالحجاب تردی چی پرشے نور پا پردکی شنور ردوها علیہ واپس کئیدا سن پماوانی فتوفقان شوروشیو مسحن السوک والآناق چی پتر بانی وال کٹکولے بسوک پندائی دی والآناق و سٹنا پولی قتل کل ویل دی پا سبب مانا اللہ عبادت قضا شو نا پولی بس خیرات کلو قربانی کل